Pet Gayadin, de directeur van Intercity Pond, die heeft er onlangs op social media een voicing geplaatst over Marlon Rosenblatt. Marlon Rosenblatt die heeft er daags daarna via TBN Prime Alert gereageerd op de uitlatingen van Pet Gayadin. Pet Gayadin die zou gefrustreerd zijn omdat zijn plek Intercity Pond geveild wordt. Vandaar dat Pet Gayadin dan deze uitspraken zou hebben gedaan, zegt Marlon Rosenblatt. Pet Gayadin die reageert nu op zaken welke Marlon Rosenblatt heeft aangegeven in TBN Prime Alert. U hoort Gayadin. Wat ik wil, dat wij Surinamers met elkaar moeten. Dus libi bonen aan ons revi. Om een lepra patiënt, unomang libi zo. En even mij leg uit, dat dit zo. Als je man die beleg uit voor lembo, tak maar voor lossen aan lembo ide. Maar samen urak, tak des masai go des manefrede tak one day malon film potitak. Me pul loso tawe na ede wiri amango kutina sak. Amang ko na kapsalon amango. Tok. Dus malon mus tapu en if an tapu misref ogo so fara telek one day aman tapu. Deze man moet ophouden. Deze man is niet goed voor de gemeenschap. Want aan mij tjaspare ko tussen NDP'ers, VAP'ers, ABOB'ers, NPS'ers. Want wist fight draaien toch meneer Ganes. Hoe alamang. De man brada. Is je de maar VAP, is je de maar NPS, is je de maar NDP. Nou lek brada wel buang usrefi. Ik kan verschil voor politiek even. Toch? Maar de man brada. Daarom niet tegen malon. Takul ko malon. Bine, bemoei na nga politik moro. Control ko mi moto ita asan ifa isa mi bawa jugo. Tami moto. Minole mi de rustig mi ja. Tak wa mone ko na Intercity ja. Wa om chifer ur bedrijf we ferwasani. May biru yuro amay godoro no man stop amang. No man stop amang. Amay wan taksa wani. Amay wan dusa wani. Tak damo takif Belfort. Yo mek mi sorry o me foto na nga Belfort amande. Ha? Pede manyang. Ha? Iwo mek mi sorry omen app malone sen kong. Tak mi pusa man kong. Ha? Da yere amay bali ay amana nga mena charman fasi. Dama na nga mafro matura nefeneng. Dama na nga mena nuro mamet nefeneng. Tok. Dat wan taki wasano bu na nga yu. Te yu mektrobi na nga wamang. Dahil kan tak Ganes fokop. May mektro mga Kenneth Rambali, may tak Kenneth Rambali fokop. Dahil may mektro bida nga uwan tramang. Dahil may muslo ko may fesito, tak uwan sano bu na nga mi. May mektro bida nga alamang. Dahil malon, ito malisi. No denk if kom bluff pets. Mina juist te dressi mo giyu. Ay juist te dressi. En de dressif mi. De prete broko werkelijk. Dus no kom bluff man. Tak ini wan Europego imo pofja. Ina no wan sheng yung malon. Ina no wan sheng. Luko mesani lekheid voor NDP, luko mesani lekheid voor ABOP. Tangalas. Yego sukuberek. No mera iga NPS. Dam yere tradi voor topper voor PL. Taka may sukuberek. Malon piwango. Mitay isot partay imo potok malon. Minawanta kenja. Wan los matek mi kwalex refifa mi misret pabedeng kita kasambo wakaso hebi. Wan los matek mi kwalek and ba solis ya bif pot wan manta pemperesi. Foral te wan may jompo sa dengi tak amanka du sawani ama belangrijk. Amari si e kares ref belangrijk. E chares ref belangrijk. Bena abop uyere tak drapes ref amano pot wan khulunoid. Misaf na doble ke tema i of sang. Tok e play act mang. Tok mama moro sang famere. Mai sabi na de sana tap preface ni. Wan loko wan de malon mus de standby. Usap pe ama halakrap ng apchimboy. Malon. Kis isrefera malon. Kis yusrefi malon. Nokong Joshua
taki sap furu. Next si sabi malon. Des daman kafe api. De ulu kamang. Daman besap next politik. Next sa malon sabi. Naf goblaka tramang. Naf nakaman di spuru. Naf kanga papira disi. Papira. Dat na malon roko. Not moro. Dat na malon roko. Kay mur amabi. Next. Des da. Misref ko ferry van mij. Tromotegi. Me wan waarschuw Suriname. Heel Suriname ook. Tak. Uno arki malon. Uno mek malon chaugo. Luko verkise kon twete. Luko mine do me mora. Misref tapo. Mine do me mora. Me stel me op neutral. Ik actie san to kisref. Ik actie president Srefi. Tak. Ik actie ini wamang. Wistuma, mitakan ala dama mitakyo mo misref neutral even rustig mino dumi maar amali se chawan buru yakong en mi hoop taka verkiezing go rustig sondro jugu meg de politicus fet nga des refi sumay kamakti nga sumane kamakti meg de mandu des animal sumana yuf ko lekoy takiwan bumoy politik politik no meg yu malon isa fare may kadres mat en militaire tal. Misap me fide baket ng mga militaire tal. Donc en militaire tal dara mamotak malon is een nul. Malon je bent een nul. De soldati sa iluko nanga de ex-soldati de masap sa mebudul. Donc deze man mutowa echt Afrika na. Mene mantak NDP so breedte no fukante kamang amang collega uit racistis. Donc maar daarmee ga je weer een andere fase in. We leven te goed met elkaar. Als Surinamers. Toch? We leven toen si sweetie na nga usrefi. Hindustani, Japanese. Toch? De inheemse, Snesi. Toch? Alamang we leven sweetie na nga usrefi. Dus fa mau chahat. Want dat may arkamatak ya FIAP racistis di dati na mitamatak yung di bayan de roti da demando be racistis. Malon sabi tok malon. Na en mi wagis dong tok. Malon. Na en mi wagis dong. Ami charigo iswing. At weda derde wiki inagwang ami. Yusref borogo want isap olat fore doro drape na Kula Creek. Tok isap olat fore doro Kula Creek. Yusref go na nga yufrop ching. Tok. Dus no bluff if de mafia pino wantaki. Dan de mafsak. If de toppers no wantaki. Kane de may feredamang of de may sani. Mamine ferede mi taki special. Amat na mi bechara mga FIAP en na mi recht voor legstra nang uit. Suma naman disi. Dus tamay bluff taka sa story FIAP. Next ano sabi FIAP. Alleen maar op app. Malon roko app. SMS na nga telefoon. Na nga kande walis amarego wan presi. Baal voor de toevergadering disi voor Van Dijk en Gomperstraat. Da malon ook is no een uitnodiging. Fuga wan tra vergadering. No wan man bo namang. Dan sa malon edu. Malon e belde chima na partij. Fuluko, hey, waar is FIAP vandaag? Waar is FIAP vandaag? Waar vergadert FIAP vandaag? Dat tamayere le dorp, dat zo doen de amanaf le dorp. FIAP ba pon vergaderen le dorp. Maar amais dorp fukuma, amatek was turu. Tabafisirey. Amatek was turu afisirey. Lek tak ama na bastulet. Lek tak ama demano da kama uitfutaki. Chano isa fa chandek ba chano bro kamang. Chanja mo beurt. Ma eerste beurt sama kisi lukuim go beeld na. Eerste beeld sama kisi na direct familie Bouterse. Direct Bouterse. Tak at falok no mayere dati. Tradi net zo ama yere pe vergadrede ama boroka como ina. Ama boroka esperance weg. Ama boroka saramaka. Tak dano dama FIAP bas lesta kira no brada asan no makliki. Ukong sabi pe ama befende bereg na sumay jaman de bereg. Dus malon je bent geen moerwaard. Niks malon. Als ik malon Rozenblad was, dan ben ik slecht. Maar nou een malon. Tapanga bono san fiera malon. Tapanga bono san fin. Geen moer madu, no was may no madu next na bono san fi. If you know my epis refi, abono mang malan mi was sabi yung sot bono may yego yung. Mi was sabi sot bono may yego yung. Mi was mekamadu muiti giyu
fa dama bonu yu dama sreka yu da ita wa parte da ita na wa parte ya so unit malon met tegi yung malon opo yung egi parte trasano def dugu yu mi on hore na chestidere mi on luku say lekoit baka dawe kombakalista opo war mo malon awara mo and mino ko taggi FIAP mino ko taggi NDP sami ko lekoit tak alas mamus for sektek na nga man disi deze man predak hat en tama se predak hat dalu ko wis fay dry brada akondre dry tum sibung en president serefite yimi tak amomek afarkisen go bung amomek akondre go bung amomek akondre go nang hat en ko de elet so lang nga mano ma fenen dry damo ko lekk te stani isap sa me fen erg ama po Hindustan vrouw me as misref tak yung fa vrouw li banga ma yung fa vrouw li banga ma wata afro musar ki wa Hindustan pa ko wandi tok musu tok yun na Hindustan musar ki wa spa Hindustan pa ko tok afina makar ki na sangat mes dombro ko mi tok en tweede santok meneer Ganes ama di si uiteindelijk misschien een low politicus einde toch einde de mijn carrière klari eindstand is hij aher kapsalon van man ala rood dungru ama no maar reis sumar vremoro amang nobatikan next zelf en leden dorp drap even go pa may libi no man no yere next van man isap omet tegenstand FIAP kisi dama be ka FIAP ma udroken door via santoki utak yung tekamang nospanja mo kans ina ander ma her 3/4 FIAP no ba namang naleksa no redirective tapa Facebook tok o may NDPS ko samang and the NDPS abletif ko samang aksama otama katwalet aksama ota chabang president gabonumang aksamang otapullo sona lembo ede tok aksama otama setrekering malon boy je bent een nulor. Malon en militaire taal ga ik een beetje bezig zijn. Je bent een 0,0 in de politiek, Malon. 0,0. En mi hoop dat je kan matrasan, Malon. Luko mo sir mo neganes dalag mi contract fa presida. Damo sorry, say ga failing. Ja? Te orgawan kermas na yur de presi. Tok. En wap san famere. No, malon mi debe sa kang apchimboy sa yupay. Apchimboy sa ipay. Tok, mga farasang gidalag malon. Horis refi. Horius refi malon. Kis yus refi. Ipsaptag. Te shimi. Imbar apel. Malon mus bar apel dalag ta shimi. If ano bar apel dana. Problem na nga mang. Want mi otegi era bay na 60% 70% apchimboy sporog ba. Apchimboy sporog ba? Asem Belfort dis samay ko sina Belfort ya paman tu. Sem Belfort dis ya pamang. Famalo nagwastrafu. Sem Belfort dis ya pamang. Malon morekong uyeres refitok sumanda sot mender yarak may dama fenay osututok. Wap da sana tok wak nga ba wes balon no jobo ele koit. Tako ko karneng na nga disijat. Uno karneng. Ba we kuma malon we kuma.